उषा तुम्ही हांगा सांग्यांसान हांगासर येयली दारबांदोड्या आनी हे लोकांक पयलें तुमी जी हिंगासर आतां प्रोटेस्टाक बसल्या आनी खास करून तुमी पयले बायलो येवन बसलेले आहा तो तुमी सपोर्टाक येयल्या कित्याक म्हण ते सपोर्टाक येयले तांकां आयज वयता थंय प्रोटेस्ट आनी प्रोटेस्ट आतांच आमी एक मिराबागाचो प्रोटेस्टाचो द एंड करून आतां आयकलां की हे लोक प्रोटेस्टाक बसलेले आसा ही बायलो मिराबागान जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करतालीं तेन्ना तीन आयकल्लें हांवें न्यूज आनी पयले हे पयलीं बसले प्लेस मातशें रॉंग आसा त्या प्लेसीर आनी आयज हे हांगा बसलेले आसा जो रोड जो आसा वो ते फॅक्टरीच्या ह्या रोडार ती बसलेली आसा ह्या कडकडीत या वतान या टेंटान भितर हे बायलां भितर जाणटे हांगा बसून आसा बोडयो घेवन लज दिसता की ह्या बीजेपी सरकाराक वो सरकार जो करता ते पयल्या लज दिसता आमी अजून स्वतंत्र जाल्या की ना हे आमकां कांयच खबर ना आयज जो रस्त्यार देंवता ते गरीब लोक देंवतात जे बारीक समाजाचे लोक आसा तेंकाच दुखता आनी तेंकाच दुखयतात हो सरकार टार्गेट करतात इलेक्शन येयले हे लोकांची तेंका उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात तेंका वोट मेळटा तेंका आनी आफ्टर इलेक्शन ह्या बारीक लोकांचे तेंका पडून गेले ना तेंचे घर तेंचे दार तेंचे जमण्यो तेंची भाटां सगळे निसंतन सत्यानाश करून उडयतात हो सरकार आयज आयकलां तेंचे माध्यमांतल्यान हांवें तेंचे कडेन थोडें उलयलां ते बाबतीन की हो जो पयलीं पोयट्री फार्म आसले तो आतां खंय ते वेस्टेज हाडून ते भायले सुद्दां वेस्टेज हाडून हांगा ते हे करता प्लांटार सारे तयार करता अरे आमची श्वास जे आमी घेतात ती आमची श्वास सुद्दां तुमी घेवपाक दिनात मरे तुमी सगळे विकले मरे आयज तुमकां ह्या भरलेले गच्च गांवान हे लोक आसतना कसले उजो मारला रे हे वेस्ट मनशाची इम्पॉर्टंट थिंग म्हणटे ब्रिथींग मरे श्वासोश्वासच जर बरो आमी घेवपाक शकना जाल्यार यांचे हेल्थ कितें ह्या गांवाच्या लोकांनी खंय वचपाचें कितें करपाचें ते सगळ्यांच्या दारान गेले पुलिसां कडेन पावले पंचायती कडेन पावले आमदारा कडेन पावले मंत्र्या कडेन पावून परतून येयले कारण मंत्री बिझी खंय आसा बायपोल इलेक्शनाक फोण्या हे मरो हे मेल्यार कोता येता पूण इलेक्शन इम्पॉर्टंट तेंकां यांच्या आमदारान तेका आश्वासन दिले की आपण तुमकां व्हरता म्हणून सीएमा कडेन मागीर सीएमा कडेन कित्याक जालें ना सक्सेसफुल तेंच्यो मागण्यो पूर्ण कित्याक जालें ना हांव विचारपाक सोदता ह्या गोंय राज्याच्या सीएमाक की हे लोकांक मरपाची वाट पळयता तूं ते मरतले केन्ना ते उदक पिता ते सुद्दां घाण्याडे उदक पिता मरे ते तुम्ही एक दीस पीत तुमचो जीव ह्या लोकांचो जीव न्हू वयल्यान तुम्ही म्हणटा वयता थंय लोक प्रोटेस्टाक बसतात अरे तुम्ही जेन्ना लोकांचेर पांय दितले तेन्ना लोक उठतलेच न्हू तुम्ही गोंय काबार करून उडयले तुम्ही आमची सगळे रानां शेतां भाटां उदकां सगळी काबार करून उडयले आयज ते लोकांक जेवपाक सुसेग ना मरे रानून खंय जेवपाचे बसून खंय बसपाचें तेंच्यांनी रस्त्यार बसले शिवाय तुमचे कान आनी दोळे उगडे जायना रस्त्यार तुम्ही लायतात ह्या लोकांक तो फोंडेच्यान येतलो आपले बिझनेस वाडोवपा लागून ह्या लोकांचे मरणकाळाचो प्रश्न ह्या लोकांनी मरपाचे तेजे बिझनेसा खातीर फोंड्या साकून तो हांगा पयशे जोडपाक येता ह्या लोकांनी कितें करपाचे ह्या लोकांनी वचून फोंड्या रावपाचे मागीर दियात मरे तेंकां थंय फोंड्या आयज पळयत जाल्यार वयता थंय प्रोटेस्ट गोंयाचे सत्यानाश करून उडयला तुम्ही आणि वयल्यान लोकांक म्हणटा एक्टिविस्ट बोवाळ मारता म्हणून एक्टिविस्टाक टार्गेट करतात तुम्ही उलयतलो कोण रे गोंय राखला कोणे रे सो माझी मागणी सरकारा कडेन बेगीतल्या बेगीन ह्या लोकांचे कितें आसा तें आयकून घेयात वासान मनशाच्यान रावूंक जायना आमी जर एक रस्त्यान वयता आनी गार्बेजीची गाडी सुद्दां वयता जाल्यार आमचे नाक आमी बंद करतात आनी ही 24/7 ह्या गांवान रावता हो वास घेवन कसलो वास मारता रे हांगा रावपाचे आसा रे ही कशी रावता रे ही मनशां न्हू दुकरां तरी बरी जगतात बरे आपली लायफ जनावरां ही मनशां न्हू आनी हांव बाबू
सावळेकर धनगर समाजाचो लीडर तेका हांव सांगूंक सोदता तुझे लोक रस्त्यार बसल्यात तेंका कोण आयकना तेंका कोण ना तुझे लोक रस्त्यार बसल्यात सो तुवें इनिशिएटिव्ह घेवपाक जाय ह्या लोकांक जस्टीस मेळून दिवपाक जाय तुवें पयलीं येवपाक जाय हे तुझे लोक सो तुजे कडेन मागता हांव की ह्या लोकांचे इनिशिएटिव्ह घे तूं आमचे कडेनचे ऍक्टिव्हिस्ट आणि हांव सगळे तमाम ते गोंयचे ऍक्टिव्हिस्ट भाव भयणां कडेन मागता तशेंच हांव ऑपोजिशन लीडर कार्यकर्ता तेंचे कडेन मागता की ह्या लोकांक तुमी न्याय दियात जशें तुमी एजिटेशन केला लोकांनी गांवांनी आपले गांव वांटोवपाक तशें हे लोकांनी पलसकटे लोकांनी बीन हो एजिटेशन करपाक रस्त्यार हे तापते हे उनाक बसून आसात ती लोक तेंका तुम्ही सपोर्ट करचो हांव मागता की सगळ्यां कडेन की तेंच्यांनी ह्या लोकांक जस्टीस दिवपाक तेको दिवपाक आपल्याचो येवचो म्हणून उषा आमी पयले ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक मिराबाग ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा हय हय आनी आतां हिंगा हेय बीन पलसकट्या हय ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा तो एमएलए तांचो गणेश गांवकर गांवकर थंयसर त्या लोकांक 49 दीस तेणी बसयले बसयले हेंकां कितले पासून दीस बसचे पडटले दिसता रेडी आसा ती लोक बसतली मगे तुम्ही रेडी आसा ती लोक रेडी आसा मिराबागकर आणि 49 दिसांनी आपले जैत मेळयले हेंका 2 महिने न्हू 3 महिने सुद्धा बसपाक पडले न्हू हे फाटी सरचे ना आणि हांव त्या तमाम गोंयचे जनते पूण सरकाराक आमी झुकयतले बॅन करतले बॅन जोपर्यंत तेंच्यो मागण्यो पूर्ण जायना आमी सगळे लोक तेंचे फाटल्यान आसतले सपोर्ट म्हणून आणि आमी हांगा येवन बसपाक रेडी आसा आमी सरकाराक बॅन करतले कारण जेन्ना जेन्ना लोक उठल्यात तेन्ना रस्त्यार येयल्यात तेन्नाच सरकाराक जाग येयल्या तेचे पयलीं येवना आणि तेंचे कडेन उलयतले तेंका सांगतले आझाद मैदानाची वाट दाखयतले हे लोकांक लोहिया मैदानाची वाट दाखयतले हे लोकांक हे लोकांक हांव कितें म्हाजे थ्रू कितें जाता पळय तितली वाट हांव तेंकां दाखयतले आणि हांव तेंचे बरोबर रावतले तर आमी पयले आतां तेंचे प्रतिनिधी लोक प्रतिनिधी आहा आतां कालच्यान तेणी परत स्टार्ट केलें पूण कालच्यान तांकां आयज पासून कोण मेळोंक येवंक ना म्हाका दिसता पंच तेंच्या बरोबर आहा ही तरी आमकां खबर आहा पूण जे लोक प्रतिनिधी आहा ते पावंक ना तूं पावलें हांगासर पयलें तुका दिसना जेन्ना आमी निवडून धाडटा लोक प्रतिनिधी तेणी आमचें कितें आहा पळय तें एक्चुअली करूंक जाय आमचे कितें मागणी आहा त्यो आयकोंक जाय एटलिस्ट येवन तरी आमकां मेळोंक जाय पूण ह्या लोकांक आजून पासून मेळोंक ना तें कितें उलयता पळय कितें आसा गरीब लोकांक सदांच यूज आनी थ्रो केल्लो आसा वोटिंगा पुरतीच आणि हो जो प्रोजेक्ट आसा ही जी हे कितें आसा पळय ही फॅक्टरी ही जी फॅक्टरी आसा ह्या फॅक्टरी फाटल्यान कोणाचे ना कोणाच्या बॉल्सान कितली पर्सेंट वचपाचे हे लोकांक भरपूर खबर आसा आशीर्वाद नासतना येदे व्हडले गांवचे लोकांक दादागिरी करता हो मनीस जो हो फॅक्टरीचो ओनर आसा ह्या भुरग्यांक हांवें पुलीस स्टेशनार कुळेम पळयल्ले ह्या भुरग्यांचेर केसीस घातलेल्यो गाडी आडायल्यो म्हणून हांवें पळयल्ले आसा हो न्यूज आशीर्वाद नासतना ह्या सरकाराचो आशीर्वाद नासतना हो फॅक्टरीचो ओनर येदी व्हडली दादागिरी करूंकच शकना हे हांव क्लियर सांगता हेंका आशीर्वाद कर हो सरकारी जावंय दिसता म्हाका चड करून कारण 50 घरां भितर 50 घराचे लोकांक हो बिना म्हळ्यार हो सरकारी जावंय आसतलो तुम्ही म्हणटा कितें गॉडफादर गॉडफादर ऑफकोर्स आमदाराक जेन्ना ह्या लोकांन वोट केल्लो आमदाराचें कर्तव्य आसता की त्या लोकांचो प्रश्न पयली थंय तुमगेली पार्टी इलेक्ट जावपाक जाय म्हणून ह्या लोकांनी मोरचे सीएम बिझी आसा इतलो बिझी आसा सीएम घरदार नासतना रावता ह्या लोकांक रस्त्यार बसून कसले बिझी रे इलेक्शन इम्पॉर्टंट तुमकां लोकांचो जीव इम्पॉर्टंट ना लोक मरू आणि ह्या आमदाराक मिराबागाच्या लोकांनी सांगले आसा हो आमदार म्हाका दिसता सामको एजंट सामको पयशे भितर उडोवपाक आणि काय ना हांव डायरेक्ट सांगता कारण कित्याक जेन्ना तुजे मतदारसंघाचे लोक आपल्याक कितें तरी दुखता आपल्याल्या गांवा खातीर उदका खातीर वास आमचो श्वासा खातीर जेन्ना झगडटा तुजी पयली भुमिका आसता तुवें ह्या लोकांक येवन मेळपाक कॉन्फिडन्साक घेवपाक जाय ह्या लोकांक
तुझी पोट भरतले, तू सुसेगात आसतलो, तुझे हेल्थ बरें आसा मरे पयली. तू म्हाका आयकू येयला तू बरो ना म्हणून हेल्थान, फाल्यां हे लोक बरे ना जातले, तू बरो ना. तुम्ही कितें तरी ट्रीटमेंट का तुमचे कडेन आसतले. हे गरीब लोकांचे कितें, हेंका कितें जावन मेल्यार फाल्यां सकाळी हे उदक पिता ते घाणीचे, त्यांचे जिवाकडे प्रश्न आसा. आता जिवाचेर इल्लास तेंचो. ब्रिथींग प्रॉपरली ना ते ना, श्वासोश्वास जो घेता तो सामको आमी पाड घेता. पूण बाकीचे कितें, उदकाचे कितें, कोण पीत रे. गाठी तरी बरे मरे, गाठी तरी बरे, पण आमची गोंयची लोकांची परिस्थिती ह्या सरकारान निसंतन करून उडयल्ली आसा. उषा, तुवें म्हटलें की सगळ्यात प्रोटेस्ट चलता. ह्या 3-4 म्हयन्यांक आमी पळयता की 3-4 जाग्यांचेर प्रोटेस्ट जाले सगळे. आणि आमी पळयता की बायलां फुडें सरतात प्रत्येक हितून. आनी आमी पळयता की तुयी बीन एक बायल मनीस जावन सगळ्याक भोंवता. तर कितें दिसता तुका, सरकाराक बायलांक अशें भायर काडपाक बरें दिसता कशें? हय, सरकाराक पयलींच्यान संवय बायलांक फुगडी घालून घेवप, बायलां कडेन डान्स कट्ट्या डान्स करून घेवप, वयता 2-2 कोटीचे प्रोजेक्ट करप, थंय बायलां डान्स बायल गेली. पूण आतां कितें जालां, गेल्या त्या इलेक्शनाक बायलांनी दाखयल्लें आसा भायर सरून चड वोटींग जो केला तो बायलांनी केला बीजेपीच्या अगेन्स्ट. ह्याच बायलांक साडी दिताले, महिला मंडळ साडयो बिडयो सगळे मेळटाले. पूण गेम टर्न जाल्या. देव उंचल्यान पळयता, पापाचे न्हू तितलेच येता. आनी संकट जे आसा ते देवान रचलेले आसा पळय, देवान जितले रचयला ते देव रचयता. आयज सगळो देव उंचल्यान पळयता. कशें जालें पळय, बायलांनी जेन्ना वोट केले तेन्ना बीजेपीचे अगेन्स्ट वोट जाल्ले. फाटले एका इलेक्शनाक जितली बायलो भायर सरल्या मॅक्झिमम खंयच्या एका झडपी इलेक्शनाक आनी दाखयल्ले आसा. आता तो नारी शक्ती, काली आनी महाकाली ह्यो सगळ्यो दुर्गा म्हणटा त्यो सगळ्यो ह्या बायलांचेर बसलेल्यो आसा. सत्या खातीर झगड म्हणून कोणाचे बळी पडनाकात, फुगड्योय नाका धालोय नाका, अशी माटवान बसून फुगड्यो आनी धाले घालून हांकां तासात म्हणून. जे तुमकां यूज करताले, जे तुमचे फुगडी कंपिटिशन दवरून मागीर आनी कितें कंपिटिशन, मागीर दिवली डान्स दवरून सगळें करून मेकळे जाले ते. पूण नारी शक्ती जिंदाबाद. आमी एकच सांगतली, बायलो वयता थंय नंबर 1 उबी आसा. म्हणटाली पयलीं कितें ना, बायलो म्हणटा ते फक्त चूल आनी मूल म्हणून. पूण आयज ते उरले ना. आयज बायलांनी वयता ते प्रोटेस्ट वाटेक लायिल्लो आसा आनी जिखून दिल्ले आसा. तशेंच हांव हे बायलांक सांगता, आनी संख्या दियात, मोठे जमावान तुमी ह्या माटवान बसात, पळयात तुमची जीत तुमची निश्चित आसतली.